Magandang buhay mga bata! Basahin naman natin ngayon ang Kartilya A. Sundan si Teacher Maricel. A, A, A. Ulitin natin. A, A, A. Ba, ba, ba. Da, da, da. Ga, ga, ga. Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Ka, ka, ka. La, la, la. Ma, ma, ma. Na, na, na. Nga, nga, nga. Pa, pa, pa. Ra, ra, ra. Sa, sa, sa. Ta, ta, ta. Va, va, va. Wa, wa, wa. Ya, ya, ya. Za, za, za. Magaling mga bata!